हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की टीम जो है वो बैठी रही, मगर इंतज़ार भी किया। पीटीआई की जो कमेटी के अफराद थे वो मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचे। ये क्या मामला है और क्या हुकूमती कमेटी ने जो है बातें की, क्या बयान दिए, वो बताते हैं। उसके अलावा ट्रंप के आर्डर के मुताबिक दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की भी इमदाद बंद हो चुकी है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, तो ये भी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर है, उन्होंने क्या बयान दिया है, और एक कमेटी और भी पीटीआई की जानिब से तश्कील दी गई है, उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जिस तरह के आज मतवक्के था कि आज हुकूमत और पीटीआई की बैठक होनी थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई इस पर पहले ही जवाब दे चुकी है मुज़ाकरात से, तो आज हुकूमती कमेटी जो है वो बैठी। अयाज सादक ने बारहा कोशिश की कि पीटीआई के लोग मुज़ाकरात में आ जाएं, और उन्होंने टेलीफोन पर भी राब्ता किया, मगर यहाँ से जो है कोई यकीन दहानी ना कराई गई और पीटीआई के लोग मुज़ाकरात में ना पहुँचे, और कमेटी जो है वो इंतज़ार करने के बाद ख़त्म हो गई। और उन्होंने अरफान सदीकी जो हैं, उन्होंने बयान दिया है कि इनकी तरजीहात कुछ और लगती हैं, जिस वजह से ये नहीं आए। बहरहाल जो सरदार अयाज सादक हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे रास्ते जो हैं मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, हम इनका इंतज़ार करेंगे। वो कि मुज़ाकरात के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो अपना जो ख्वाजा आसफ हैं, उन्होंने भी एक अच्छी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहने चाहिए। आखिर जो हल है वो मुज़ाकरात के रास्ते ही निकलता है। और जो राना सनावला है, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कैंसल करके पीटीआई ने क्या हासिल कर लिया है। तो ये थे हुकूमती अरकान जो आज इंतज़ार करती रही, और ये पीटीआई के लोग जो पहले ही जवाब दे चुके थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो शराइत थी वो पूरी नहीं की गई थी, ना ही उस पर कोई काम किया गया, ना ही उसका कोई ऐलान किया गया था, जिस वजह से मुज़ाकरात जो हैं वो पीटीआई ने ख़त्म किए थे। तो बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने भी आज इस पर बात करते हुए कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो जारी जो है वो नहीं रखे जा सकते। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे मुतालबात थे वो जब पूरे नहीं हुए, तो इन्हीं बिना पर हमने जो है वो मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म किए हैं। तो ये थी ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। उसके अलावा जो है नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कुछ रोज़ कबल ऐलान किया था जिन जिन ममालिक के साथ कि अमेरिका के ताल्लुकात थे, और उनको कि इमदाद दी जा रही थी मुख्तलफ के मामलात और मुख्तलफ शोबाजात में, अमेरिका की बहुत से ममालिक को इमदाद जारी थी, जो माजी में आज तक जारी थी। मगर ट्रंप ने आते ही जो है वो उस
اعلان کیا کہ تمام ملکوں کی جو بھی امداد کسی بھی شعبے میں اگر دی جا رہی ہے سب انہوں نے بند کر دی اور 90 روز کے لیے یعنی 3 ماہ کے لیے اسے فریز کر دیا۔ تو یعنی اس پر جو ہے ٹرمپ کے جو خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو ہمارے یعنی کہ حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے پسندیدہ جو ممالک ہیں ان کو یعنی جو امدادیں دی ہیں وہ بغیر کسی احتساب کے امدادیں دی ہیں۔ تو یہ یعنی ٹرمپ کے خیالات ہیں، اور اب 3 ماہ کے لیے جو فریز کر دی ہیں، میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ 3 ماہ جو امداد ملکوں کی فریز کی ہے وہ ان کو یعنی کہ ری چیک جو ہے وہ کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کن کن معاملات میں امداد دی جا رہی تھی، آیا اب وہ امداد جو ہے دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے، یا اگر دی گئی ہے تو کہاں خرچ ہوئی ہے، اور کیا واقعی جو امداد دی گئی تھی وہ صحیح خرچ ہوئی ہے یا نہیں، یعنی یہ پورا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، اور جو ضروری ہوئی تو دوبارہ جو ہے انہیں ان ممالک کو امداد جاری کی جائے گی۔ تو یہ یعنی کہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ امداد اسی لیے بند کی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان نے ایک کمیٹی نئی تشکیل دی ہے، وہ رؤف حسن کی صدارت میں تشکیل دی ہے، جس میں یعنی دیگر ممبران بھی ہیں، جس میں ولید اقبال بھی ہے، سلیمان اکرم راجہ بھی ہے، ختیجہ شاہ بھی ہے، اور یعنی کہ اور ایک دو نام ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، سب کے نام اور سب کی تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو کمیٹی ہے ان کا کام ہے کہ بین الاقوامی طور پر معاملات کو پاکستان کے مفاد کے لیے دیکھنا اور معاملات کو ڈسکس کرنا۔ تو یہ یعنی کہ عمران خان کی جانب سے جو ہے یہ اسٹریٹجی جو ہے تبدیل کی جا رہی ہے، اور جب سے مذاکرات کا اختتام ہوا ہے تو عمران خان نے بھی اپنا اسٹریٹجی چینج کرنا شروع کی ہے۔ تو تازہ ترین اپڈیٹ یہی تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔